मित्रांनो, तर दुर्गा पुराण आता आपलं समाप्त झालेलं आहे। तर आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमाने ऐकणार आहोत विष्णू सहस्त्र नामावली। ज्यांनी दुर्गा पुराण ऐकलं त्यांना कोटी रुद्र अभिषेकाचे पुण्य मिळाले, वैकुंठ लोकाची प्राप्ती झाली, महालक्ष्मी त्या लोकांवर प्रसन्न झाली, असे हे दुर्गा पुराण माझ्याजवळ छोटंसं पुस्तक होतं। तर मी ते तुम्हाला संपूर्ण भाग श्रवण करून चुकली आहे। तर आज आपण एकादशी आहे, तर आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमाने विष्णू सहस्त्र नामाचं पठण करूया। ज्या घरात विष्णू सहस्त्र नामाचं पठण श्रवण केलं जातं तेथे माता लक्ष्मी कायमस्वरूपी वास करते आणि तेथे माता लक्ष्मी कधीही दारिद्र्य देऊ देत नाही। तुमची थोडीशी सुद्धा वस्तू असेल तरी त्याला बरकती देते, कारण की विष्णू सहस्त्र नामाने विष्णू विष्णू बोलल्याने सुद्धा घरात बरकतीच राहते, असं मला 100% गॅरंटी। तर आज वरुथुनी एकादशी आहे, तर तुम्हाला या वरुथुनी एकादशीच्या खूप खूप शुभेच्छा। भगवान विष्णू तुमच्या सर्व कामना पूर्ण करो अशी मी माता लक्ष्मीला प्रार्थना करते आणि आजच्या या व्हिडिओला सुरुवात करते। तर आज रात्री संध्याकाळी तुम्हाला विष्णू समीप आपल्याला एक घीचा दिवा नक्की लावायचा आहे। देसी घी असेल, जे घी असेल ती, नाहीतर तुपाचा दिवा लावायचा आहे। एक तामणामध्ये विष्णू भगवानांची मूर्ती घेऊन घ्यायची। विष्णू भगवानची मूर्ती नसेल तर आपले कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल घेऊन घ्यायचे, त्यांच्यासोबत लक्ष्मी मातेची मूर्ती घ्यायची। लक्ष्मी मातेची मूर्ती नसेल तर सुपारी म्हणून तिला लक्ष्मी असे नाव देऊन दोघांचा अभिषेक करायचा आणि हे विष्णू सहस्त्र नामाचं श्रवण पठण करायचं, म्हणजे माता लक्ष्मी आणि विष्णू भगवान आपल्यावर प्रसन्न राहतील। तर आता आपण विष्णू सहस्त्र नामाला सुरुवात करूया। कोणी चॅनलला नवीन आलं असेल तर ऑलवर क्लिक करा, जास्तीत जास्त जणांना शेअर करा। कुठून कोणत्या गावाहून तुम्ही माझा हा व्हिडिओ ऐकत आहोत आपल्या गावाची कमेंट्स नक्की करा। तर आता आपण विष्णू सहस्त्र नामाला सुरुवात करूया। श्री गणेशाय नमो नमः। विष्णु विष्णु वषट्कार भूत भव्य भवत प्रभु भूत भूत भूतात्मा भूतात्मा परमात्मा वरद भू वायु वाहन भूतात्मा वासुदेव परमात्मा मुक्तानां परमांगती अवयव पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञ अक्षर योग योग विंदानेता प्रधान पुरुषत्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व सर्व शिवस्थानुभूतादि निधरव्य संभव भावन भर्ता प्रभव प्रभु ईश्वर स्वयंभू शंभू आदित्य पुष्कराक्ष महास्तवन अनादिनिधन धाता विधाता धातुरुतम अप्रमेय ऋषिकेम पद्यनाम अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुत्वष्टास्तविष्ट स्थाविरो ध्रुव अग्रह शाश्वत कृष्ण लोहिताक्ष प्रतिर्भन प्रभुत त्रिकव कुब्धाम पवित्र मंगलम परम ईशान्य प्राणद प्राण श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधव मधुसूदन ईश्वर विश्वर विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम क्रम अनुतम धुरादर्श कृतज्ञ कृति आत्मवान सुरेश शरणम शर्म विश्वरेता प्रजभव अह संपत्स्वर व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनम अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादि अच्युत वृषा कपि अमेयात्मा सर्वा योग विनासुत वसु वसुमना सत्य समात्मा समित सम अमोघ पुंडिराक्ष विश्वकर्मा वृषकृति रुद्र बहुशिरा बहु प्रभु विश्वयोनि सृचि श्रवा अमृत शाश्वतानु वाराह महातपा सर्वज्ञ सर्वविद्वान विश्वश्वेन जनार्दन वेद वेदविता अववे वेदांग वेदविति कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष चतुरात्मा चतुर्विव चतुर्द्रष्ट चतुर्भुज ब्रशिष्णु भोजन भोक्ता सहिष्णु जगदादिज अनग विजय जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेंद्र वामन प्राशु अमोघ शुचि वृजित अतीन्द्र संग्रह सर्ग दूतात्मा नियमयेम वेद्य वेद्य सदायोगी विरहा माधव मधु अतीन्द्रिय महामाय मोत्साह महाबल महाबुद्धि महावीर्य महाशक्ति महाद्युति अनिर्दश्व श्रीमान अमेयात्मा महाधृतक महेश्वास्व महीभर्ता श्रीवास सत्कांगति अनुरुद्ध सुरानंद गोविंद गोवितापति मरीचि दमन हंस सुपर्ण भुजगोत हिरण्यनाभ सुतबा पद्यनामो प्रजापति अमृत्यु स्वर्धक सिंह संदा सद्दिमान स्थिर अज दुर्मशन शास्त्र विश्वात्मा सुरेरिहा गुरु गुरुतम धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिष अमिनिमिष सग्रीवी वाचस्पति उदारती अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्याय नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तन निवृत्तात्मा सवृत्त सप्रमधन अह सर्वतक वही अनिल धरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा वृषधुक विश्वभुज विभू सत्कर्ता सद्गृत साधु जुहोन नारायण नर असंख्य अप्रेम्यात्मा विशिष्ट श्रेष्ठकृती सुचिदितार्थ सिद्ध संकल्प सिद्ध
रिद्धी सिद्धी साधन वृक्षाही वृषभ विष्णु विश्वपर्वा वृषोधर वर्धन वर्धमान विविक्त श्रीती सागर सुभुज दुर्धर वागमी महेंद्र वसुद वसु नैकरूप बृहद्रूप शिपिविष्टी प्रकाशन ओजस्तेर धुदितरी प्रकाशात्मा प्रतापन रुद्ध स्पष्टाक्षर मंत्र चंद्राशु भास्करदूती अमृताश शुद्ध भानु शशिबिंदू सुरेश्वर औषध जगस्तेतु सत्यधर्म पराक्रम भूतभव्य भवन्नाथ पवन पावन अनल कामहा कामकृत कांतकाम कामप्रद प्रभु युगाधिकृत युगावर्त नैकमाह महाशन अदृश्य व्यक्तरूप सहजरीती अनिजित इष्ट अविष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नहुष वृष क्रोधधा क्रोधकृता विश्वबाहु महीधर अच्युत प्रथित प्राण प्राणद वासवानुज वासजन शंकी जयंत सर्वविजयी सर्वणबिंदू अवशोभ्य सर्व वागेश्वरी महाहृद महागर्त महाभूत महानिधी कुंदर कुंद प्रजन्य पावन अनिल अमृताश अमृत वपु सर्वज्ञ सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध सृचुद्धती शत्रुतापन्योग्रोत उद्बंबर अश्वत्व चानुराद्र दिनी दूषण सहस्राशी सप्तजिह सप्ततैदा सप्तवान अमूर्ती अनग अचिंत्य भयकृत भयनाशन अनुबृहत कृश स्थूल गुणभृत निर्गुण महान द्रुत स्वद्रुत स्वसाय प्रागवंश वंशवर्धन भारभूत कथित योगी योगीश सर्व कामद आश्रम श्रमण श्याम सुपूर्ण वायु वाहन धनुर्धन धनुर्वेद दंड दम्यता दम अपराजित सर्वस्वय नियंता अनियम अयम सत्वान सात्विक सत्य सत्य धर्मपरायण अभिप्राय प्रियाय प्रिय प्रीतिवर्धन व्यासगती ज्योती सुरुचि अहुभृत विभू रवि विरोचन सूर्य सविता रविलोचन अनंत हूत भूक भोक्ता सुखद नैगज अग्रज अनिर्विण्य सदामर्षी लोकाधिष्ठाम अद्भुत सनातन सनातनम कपिल कपि अव्यव्य सविस्तव सकृत स्वस्ति स्वस्ति भूक स्वस्ति दक्षिण हरद्र कुंडली चक्री जन्म मृत्यू जराधिक भोर स्वधर तार सविता प्रपितामह यज्ञ यज्ञपति यज्ञ यज्ञांग यज्ञवाहन यज्ञभूत यज्ञकृत यज्ञ यज्ञभूक यज्ञसाधन यज्ञाकृत यज्ञगृहम अन्न अनाद आत्मयोनो स्वयं जात व्याख्यान साम गायन देवकीनंदन सृष्टा क्षितिश पापनाशन शंखभूत नंदकी चक्री शारदवा गदाधर रत्तंग पाणी अवक्षय सर्व प्रहान युध चतुरक्ष गभीरात्मा विदिश व्यादिश दिश अनादि भुव भूक लक्ष्मी सुवर अधाता अधारणील ऊर्ध्व एकादात्मा जन्म जन्मादनी जनन तत्वं तत्वावीत पन पुष्पहास प्रजागर प्रणव प्रणामन प्राणजीवन प्राणद प्राणलीलय प्राणभूत भीम भीम पराक्रम रुचिरंग विस्मव भयापह जितिमन्यो अनंतश्री अनंतरूप पयीवर्स्त जीवन संत रक्षण विरहा दुस्वप्न नाशन पुण्य दुष्ट कृती उतारण पुण्यश्रवण कीर्तन वीत भय विदित्व श्रमिना वर दक्षिण दक्ष पेशल अक्रूर शर्वरीकर शिशिर शब्दसह शब्दाधिक ऊर्जिशासन विक्रमी अर्क सुलोचन रत्ननाभ सुनंद सुंदर उद्भव कृतांगम कृतकर्मा महाकर्मा इंद्रकर्मा दत्तुवर्धन सुतंतु लोकसारंग्य शुभांग दुरीरेहा दुरावास दुर्ग दुर्गम दुर्लभ दुरित विक्रम दुर्जय अनिर्वाता समाव्रत एकपात चतुर्वेद वृत्ती चतुर्भाव चतुरात्मा चतुर्गती चतुर्व्य चतुर्बाह चतुर्मूर्ती गदाग्रज नैशक्र शंख व्यग्र निग्रह प्रग्रह सर्वशस्त्र भूतावर दुतीधर तेजोवृष धराधर सत्यमेधा धन्यमेध सुमेधा त्रिलोकद्रुक लोकस्वामी मान्य मानद अमानी चल अचल घृताशी शून्य विषम विरहा चंदांदी वराह हेमंग सुवर्णवर्ण भक्तवत्सल माधव लोकनाथ लोकप्रदू पदनिमित ततयत किम काम स्वम नैक एक शतानन शतमूर्ती अव्यक्ता अनेकमूर्ती अमृतिमान दीप्तिमूर्ती महामूर्ती विश्वमूर्ती अपराजित दुर्धर दुर्प्त दर्पत दर्पहा अनल सुरवासुनलय वासुदेव भूतावास सुयामनु सत्रिवास यदष्ट शूरसेन सत्यपराण्य सद्बुद्धी सत्ता सत्कृती सदती हवी वसुमना वसु वासुदेव वसुप्रद वसुरेता तीर्थकर मनोजव अनामय पुण्यकर्ती पुण्य पुरी येता पूर्णरण प्रिय स्तोता स्तुती स्तोत्र सत्प्रिय सत्व महाहवी महायज्ञ महायज्वा महाक्रतु महारोग महातेजा महाकर्मा महाक्रम ब्राह्मण प्रिय ब्राह्मण ब्रह्मी ब्राह्मण ब्रहवर्ती ब्रहविवर्धन ब्रह्म ब्रह्मा ब्रहकृत ब्राह्मण्य धनंजय अनंत वीर विष्णु अनिर्दोष कृतागंत कांतकाम कामपाल कामदेव हरिकेश्या केशव त्रिलोकश त्रिलोकात्मा सुरेशन सूर्यशौरी वीर काल नेमी नेमी हा अमित विक्रम प्रद्युम्न अपतिरित अनुरुद्ध विशोषण विश्वात्मा कुंभ अर्चित अशीर्षण लोकनाशम विशाख भूतभूषण भूषय शाश्वस्थिर अनिश सर्वक्तक्ष ऊर्दिन छिन्न संशय सत्कीर्ती अविधी
विजयात्मा विजितात्मा ज्योतिर्गणेश्वर नंदी शतानंद स्वंग स्वश लोकात्रयाश श्रीमान श्रेय श्रीकर श्रीधर श्री विभान श्रीनिधी श्रीनिवास श्रीश श्रीद श्रीमतावर श्रीपती श्रीवास श्रीवत्सपक्ष शिव क्षेमकृत संशप्ता निवृत्तात्मा अनिर्वर्ती विषप्रिय वृषापेक्ष गोपता गोपती गोहित कुवलेशय कुमुद स्पष्टा शांती शुभांग परायण शांती निष्ठा शांत शम संन्यासकृत अभिषेक भेषज निर्माण साम सामग त्रिसामा वाचस्पती योनिज सर्व दुर्गवास द्विस्वपृत द्रविणप्रद दारुण खंड परशु सुधवा गतिस्तम सई विष्णु ज्योतिराध्य आदित्य हलायुध वनमाली अनादि भग हा भगवान महामना पुष्यराक्ष वृक्ष वारुण वरुण संकर्षाशु श्रुड ध्रुड कृष्ण अजित स्वंग वेधा चक्र गदाधर गुप्त गहन गंभीर गुह्य गणाग्दिश सुषेण गोविंद महावर कृताकृत महाशंक त्रिदशाध्यक्ष त्रिपद मेधानी पती कृतज्ञ कपिलाचार्य महर्षी त्रिविक्रम सत्यधर्मानंद नंदन आनंद प्रमोदन जितमित्र सवाय मर्या अज अनंत महादिशय अनंतनामा अभोनिती अमित विक्रम मुकुंद विनयाक्षी जीव सात्वंपती दार्श सत्यसंग जय विनय पुरुष सत पुराजित सोम अमृत सोमम भूरदक्षिण कपींद्र भोक्ता शरीरभूत भृत पुरातन ज्ञानमय गोप्ता गोपती उत्तर देवभूधरू देवेश महादेव आदिदेव भूतमहेश्वर सिंह सत्व गंभीर नेमी कुतक्षण विधाता सहस्राक्षु अविता अक्षरम शरम अक्षसत धर्मी धर्मकृत धर्मकृप धनेश्वरी रत्नगर्भ वत्सी वत्सल वत्सर नैक कर्मकृत नैमाक्मा व्यापी सवश स्वापन विदाहर वीर वाहु जित क्रोध मनोहर सुखद सुघोष सूक्ष्म सुव्रत ज्ञान मुक्तमम सर्वज्ञ विमुवाक्ता सर्वदेशी सतांगती सत्रकृत महेजी इज यज्ञ समीहन श्याम शम नक्षत्री नक्षत्रनेमी महामक धर्मयूप अभुस्ता विष्टी अनिर्विन महाधन महाभोग महाकोश अनर्थ अर्थ बीज मम प्रमाणन तारवरस्थानु विस्तार विश्व दक्षिणी विश्वाम दक्ष समत्वर उग्र परिग्रह परमेमेष्टि काल सुदर्शन ऋतु अधोक्षज वायु व्याप्त शत्रुंग हिरण्यगर्भ भूगर्भ पृथु प्रणव प्राणद प्राण पुरुष वैकुंठ धूर्मि विद्युत धर्म शक्तिमता श्रेष्ठ वीर अनय नय नय मार्ग विरज विराम राम सुभेक्षण पुष्ट पुष्ट परमस्पष्ट परदती ध्रुवस्थानंद स्थानस्थानी व्यवस्थान व्यवसाय गृह ग्रहण विकर्ता कर्ता कारण करणम परमेश्वर श्रीगर्भ देव शोषम उद्भव अमिताशन वेगवाहन महाभाग महाधरी सय्य दामोदर हेतु मार्ग रोहित विश्वेश्वर समितिक्ष जय लक्ष्मीमान सर्वलक्षण लक्षण्य हवी हरी समज्ञ भीम शरभ अतुल गरुडध्वज महादक्ष विरुदुतात्मा रुदी महार्दी शरीरभृत पद्यगर्भ अरविंदाक्ष पद्यनाभ पद्यनिमेक्षण पद्य शतावर्ती अनुकूल जनेश्वर शौरी शूर तार तारण अशोक पुरंदर आदिदेव बरोदिती वासुदेव वायुवहन वरद धूर्य स्कंदंधर स्कंद प्रतिष्ठित अप्रमित अतिष्ठामा अपानिधी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तर मित्रांनो, 1000 सहस्र नामावली विष्णूंचे येथे आपण श्रवण करून चुकले आहो, तर जास्तीत जास्त जणांना ही 1000 सहस्र नामावली शेअर करा आणि अक्षय तृतीयापर्यंत रोज ऐका। अक्षय तृतीयाच्या दिवशी तुम्ही जर विष्णू सहस्र नामावली ऐकली तर अक्षय पुण्यफळाची प्राप्ती होईल। तर रोज आजपासून 7 दिवस हा व्हिडिओ तुम्हाला रोज ऐकायचा आहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुठून कोणत्या गावाहून तुम्ही माझा हा व्हिडिओ ऐकत आहो, आपल्या गावाची कमेंट्स नक्की करा। जय श्री महाकाल।